আমার, কান খুলে শুনে রাখেন, এই বাংলা আমার, এই জন্মভূমি আমার, এই মাতৃভূমি আমার। বীর বাংলা অস্ত্র ধরো, বাংলাকে স্বাধীন করো। ভাইজান মারে না, পাকিস্তানটা ধরে নিয়ে গেছে। মাকে ধরে নিয়ে গেছে মানে? যার যার অবস্থান থেকে প্রস্তুত হও। पाकिस्तान के लिए मरने का प्रस्तुत है। जिस बंगाली पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे उसी को मार दो, लुटा दो। बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देश मार से पाकिस्तानी मिलिट्री। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बंगाली कौन है? बांगाली बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं बोलेंगे तो मार दो। पाकिस्तान जिंदाबाद ना बोले तो हमारे मेरे फलाइबो। बोल बंगाली पाकिस्तान जिंदाबाद, बोल दो नहीं मोड़ दो। पाकिस्तान जिंदाबाद तुमको छात्र करता है। भूख में लगता है हमारा भाई। किस जगह में बंगाली आता है देखा दो, चल साहाଯ୍য में करता है। बांगाली लाकड़ी है। কোথায় है पलाएगा? আমরা হারবো না, তোমার মাটির একটি কণক ছাড়বো না। আমরা হারবো না, তোমার মাটির একটি কণক ছাড়বো না। আমরা পাবে দিয়ে पाकिस्तान তোমার ভাব जिंदाबाद। সোনা 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 লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাঁটি, বলো যত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি। কে কোথায় আছেন? বাংলা স্বাধীন হয়ে গেছে, বাঙালি জিন্দাবাদ। সোনা 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 লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাঁটি, বলো যত খাঁটি।